Hi everyone, welcome to new session. Today I am discuss about English grammar to tense. Okay. आमे इंग्लिश तो पढ़ी दे थाउ किंतु टेन्स रे बहुत दुर्बल होई थाउ कहीं ना हमको टेन्स भलो भाव जन न थाए आमे से स्कूल टाइम रे कोन कर थाउ ना सार को पाखरु बंचिबा पई आमे केवल घुसी दे थाउ जहा कि बहुत कम समय रे आमे भूल जाई थाउ। टेन्स गोटे एमिति जिनिस जहाँ कि आपण घुसवा कथा नुह बुझा कथा जदि आप बुझे तेबे ता आपणकर लाइफ टाइम रहिबो जदि आप घुषिदेवे ताले घुसा पाठ दिन 8 पर दिन 8टा पर भूली जिवे। तो ठीक अच्छे चलतु मु आज आपण मानक टेन्स बहुत सहजरे बुझेबी आपण केमिति मने रखिबे ताहा मध्य मु कहिबी एवं टेन्स आपण थरे बुझीगला पर देखिबे आपण निजे कहिबे इंग्लिश बहुत सहज बहुत इजी आ बहुत सहजरे आमे स्पीक मध्य करि पारछु इंग्लिश को एवं आपणकर इंग्लिश रो जो स्किल सेटा बहुत मात्रा रे डेवलप हेकि सेटा बहुत स्ट्रांग हे जिवो जदि आपण टेन्स रो बेसिक कांसेप्ट को बहुत भलो भाबरे बुझिथिबे ताहाले जाईकी ठीक अछि। तो चलंतु डिस्कशन करिबा लेट्स स्टार्ट। ताहाले आसंतु देखिबा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आ प्रेजेंट परफेक्ट ठीक अछि। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे कोन हुए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे उ अछि ठीक अच्छे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे हुए उ अच्छी एवं प्रेजेंट परफेक्ट रे हुए ई अच्छी उ अच्छी जदि हेबो ताले इज आम आर यूज होई थाए एवं जदि उ अच्छी बा प्रेजेंट परफेक्ट रे उ अच्छी यूज हेले हैव आउ हैज यूज हुए ठीक अच्छे। ताले चलंत हम फास्ट दुटा सेंटेंस भितरे कंपेयर करिबा। फास्ट अच्छी मु खेलु अच्छी तापरे एपटे अच्छी मु खेली अच्छी मु खेलु अच्छी खेलु उ आसुजी तो सेति पई आई एम प्लेइंग उ पई आईएनजी लागिजी ठीक अच्छे। एपटे सेमती मु खेली अच्छी ई खेली ई आसुची ना नहीं सेति पई हैव लागिला एवं एठी जोटा प्लेड अच्छी सेटा वर्ब रो थर्ड फॉर्म जो माने थर्ड फॉर्म जानिथिबे से माने बहुत भलो भाबरे यूज करि पारिबे ठीक अच्छे। एठे ई पई हैव लागिला आउ एठी उ पई कोन लागिला ना आईएनजी ठीक अछि उ पई आईएनजी लागिला एवं एठी खेली अछि ई पई हैव लागिला हैज कोन आई पाखरे तो हैज लागिबा कथा कारण आई होची सिंगुलर किंतु एठी आई पाखरे हैज लागिबो नाही हैव जदियो प्लुराल एथि पई आई पाखरे हैव लागिबो कारण आई होची फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सेति पई आई पाखरे हैव लागि थाए हैज लागि न थाए हैव प्लुराल हेले मध्य आई पाखरे हैव लागे तो सेति पई आई हैव प्लेड हेछि ठीक अछि। ठीक सेमती सीता खाउ अछि एपटे सीता खाई अछि सीता खाउ अछि उ अछि एठे उ पई ईटिंग आईएनजी लागिला ठीक अछि। एठे एवं सीता जेहेतु सिंगुलर तो सिंगुलर पई इज लागिला ठीक सेमती एपटे सीता खाई अछि ई पई हाज लागिला हाज कोन पई लागिला कारण सीता होची सिंगुलर सेति पई वर्ब मध्ये सिंगुलर आ एटा होची थर्ड फॉर्म इटेन ठीक अछि इटेन होची थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट देखिबा आंबे आसु अछु रे कोन हला आंबे होची प्लुराल फॉर्म बा आंबे होची प्लुराल सेति पई उई लागिला एवं तार वर्ब मध्ये प्लुराल आर लागिला एवं एटा जेतु आसु अछि उ लागिछि तेणु उ पई एई आईएनजी यूज होला ठीक अछि। आंबे आसु अछु वी आर कमिंग ठीक सेमती आंबे आसी अछु कोन हबो आंबे जेतु प्लुराल सेति पई उई लागिला आंबे पई उई लागिला जेतु ओडे ई अछि आंबे आसी अछु ई आसुची सेति पई हैव लागिला एवं कम लागिला यार थर्ड फॉर्म होची कम केम कम सेति पई थर्ड फॉर्म लागिला। सब बेले आपण मार्क करिवे उ अछि बा ई अछि कोन लागिछि जदि उ लागिछि तो सेटा प्रोग्रेसिव रे जिवो आउ जदि ई लागिछि तो सेटा परफेक्ट रे जिवो तो पुनी परफेक्ट आ प्रोग्रेसिव भितरे पास्ट आ प्रेजेंट भी अछि तो देखंतु जदि खेलु अछि एठी जदि खेलु अछि हला तो अच्छी लगी जेहेतु एटा आपन जानने कि प्रेजेंट तो उ लगी जेहेतु एटा प्रोग्रेसिव तो जदि जोठी
ଖେଳୁଥିଲା ଥିବ, ଯଦି ଥିଲା ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ସେଇଟା ପାଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖେଳୁଥିଲା କହିଲେ ସେଇଟା ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ଖେଳିଥିଲା କହିଲେ ସେଇଟା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଠି ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ ଯେଉଁଠି ସବଜେକ୍ଟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଥିବ ସେଠି ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବା ଇଜ୍ ଆମ୍ ଆର୍ ନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଥିବ ସେଠି ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ବା ଆର୍ ନେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନେବ? କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନେବ। ତ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ ନେବ ହାଜ୍ ଏବଂ ପ୍ଲୁରାଲରେ ନେବ ହାଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ଏବେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ କଭର କରିବା, ଦେଖିବା ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଥିଲା ଉ ଥିଲି, ଇ ଥିଲି, ସେଠି ଥିଲା ଉ ଅଛି, ଏଠି ଉ ଥିଲି ଅଛି। ତ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅଛି ଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଯେଉଁଠି ଥିଲି ଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ବାସ୍ ଯଦି ଉ ଥିଲି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ସେଇଟା ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ଯଦି ଉ ଅଛି ତ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଜାଣିବେ କି ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଇ ଥିଲି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ଯଦି ଇ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ସେଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି। ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି କ'ଣ ହେବ? ଆଇ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ। ଉ ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଉ ପାଇଁ ଏଠି ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉ ପାଇଁ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଛି, ମୁଁ ପାଇଁ ଆଇ ଲାଗିଛି। ୱାଜ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଲା କାରଣ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ୱାଜ୍ ୱେୟାର୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠି ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ତାହେଲେ ଭର୍ବ ୱାଜ୍ ହେବ, ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଭର୍ବ ୱେୟାର୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି, ଆଇ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ। ଏଠି ସେମିତି ମୁଁ ଖେଳିଥିଲି, ଖେଳି ଇ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ତ ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼୍ ପ୍ଲେଡ୍, ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଏଇଟା। ଆଉ ମୁଁ ପାଇଁ ଆଇ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ହଁ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଥିବ ତାହେଲେ ବି ହାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ବି ହାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ହାର୍ଡ଼ର କୌଣସି ଫର୍ମ ନାହିଁ, ହାର୍ଡ଼ର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ ନାହିଁ କି ହାର୍ଡ଼ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ନାହିଁ। ହାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ ବି ଲାଗିବ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ବି ଲାଗିବ। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ସବୁଠି ହାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ସବଜେକ୍ଟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଇଥାଉ ହାର୍ଡ଼ ହିଁ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୀତା ଖାଉଥିଲା। ସୀତା ଖାଉଥିଲା, ସୀତା ୱାଜ୍ ଇଟିଂ। ଉ ପାଇଁ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଲା ଏବଂ ସୀତା ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେଥିପାଇଁ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ୱାଜ୍ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୀତା ଖାଇଥିଲା, ଏପଟେ ଅଛି ସୀତା ଖାଇଥିଲା, କ'ଣ ହେବ? ସୀତା ହାର୍ଡ଼ ଇଟେନ୍, ଏଇଟା ତ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୀତା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ତ ଏଠି ସୀତା ହାର୍ଡ଼ ଇଟେନ୍। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ୍ଭେ ଆସୁଥିଲୁ, ୱି ଆର୍ କମିଂ। ଆମ୍ଭେ ପାଇଁ ଉଇ ଲାଗିଲା, ତ ତାର ଉଇ ଯେହେତୁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ତ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନେଲା, ୱି ଆର୍ କମିଂ। ଉ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଇଏନ୍ଜି କମିଂ। ତାପରେ ଆମ୍ଭେ ଆସିଥିଲୁ, ଆସି ଇ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପାଇଁ ଉଇ, ଆଉ ଉଇ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ତ ଫର୍ମ ନାହିଁ ତେଣୁ ହାର୍ଡ଼ ନେଲା, ୱି ହ୍ୟାଡ଼୍ କମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମାର୍କ କରିବେ କେଉଁଠି ଉ ଥିଲି ଅଛି ବା ଇ ଥିଲି ଅଛି କିମ୍ବା ଉ ଅଛି ବା ଇ ଅଛି, ଏତିକି ଆପଣ ମାର୍କ କଲେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ କି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ହାଭ୍ ଆଉ ହାଜ୍ ଭିତରେ କେବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି। ଆଇ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ହାଭ୍ ଲଗାଇବେ, ଆଇ ପାଖରେ କେବେ କହିବେନି କି ଆଉ ଆଇ ତ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ତ ଆମେ ଆଇ ପାଖରେ ହାଭ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଇବା, ହାଭ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଆମେ ହାଭ୍କୁ ଲଗାଇବାନି, ହାଜ୍ ଲଗାଇବା, ସେମିତି ହେବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି? ଆଇ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ପାଖରେ ହାଭ୍ ଲାଗିବ, ହାଜ୍ ନୁହଁ। ଏତିକି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ।
ताले आपणकर बहुत भल भाव सबकि क्लीयर हो टेन्स रो एटा थिला फास्ट पार्ट आम नेक्स्ट टेन्स रो सेकेंड पार्ट मध्य नहीं आसवा आपण मैंने यहाँ भल भाव देखु बारंबार प्रैक्टिस करूँ वीडियो को बारंबार देखु एवं भल भाव पढ़ु वीडियो को मझे स्किप करूँ ना मझे जब स्किप करेंगे आप भल भाव बुझीपारे ना पुणी कहे कि आम बुझीपारूनी तो मु भावुची आशा करुँच कि आपण मानक बहुत भल भाव बुझे पारि ठीक अच्छे नेक्स्ट वीडियो पे आपण मैंने वेट करूँ मु नेक्स्ट पार्ट खूब शीघ्र नहीं आसबि रोची थैंक यू।